बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जी, तो आज का हमारा टॉपिक है मोटर एंड जनरेटर्स। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने कमेंट किया था कि मोटर अलग और जनरेटर को अलग डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह इसके अंदर आपको जो भी जनरेटर का मवाद मिलेगा आप उसको इस वीडियो में इग्नोर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा मैं सेपरेट करके जनरेटर का अलग करूँगा। तो इस वीडियो के अंदर हम मोटर के बारे में पढ़ेंगे, मोटर की मटीरियल रिसीविंग, मोटर की इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग। मेन पॉइंट तो वही है, टेस्टिंग। लेकिन इंटरव्यूज़ के अंदर सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो प्रिजर्वेशन के बारे में, मोटर और ट्रांसफार्मर। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनकी प्रिजर्वेशन के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आपको पूरा इस वीडियो के अंदर जितना भी हो सके इसको मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि मोटर्स कौन कौन सी टाइप की मोटर और किस जगह पे किस एनवायरनमेंट में इस्तेमाल करनी है और उनकी क्या क्या टेस्टिंग है। तो चलें, ठीक है जी, इंशाल्लाह वीडियो शुरू करते हैं। हाय जी, अस्सलाम वालेकुम। जी फ्रेंड्स, तो जैसे आपको पता है कि हमारा टॉपिक है जी मोटर्स। जनरेटर को थोड़ा इग्नोर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो मोटर्स के ही आपने मेन पॉइंट नोट करने हैं। चलें शुरू करते हैं। मोटर जनाब NEC का जो आर्टिकल है वो 430 है। नीमा MG1 के मुताबिक डिज़ाइन की जाती हैं और आरामको के अंदर इसका साइज़ P113। ये कुछ आप मोटर की पिक्चर वगैरह देख सकते हैं। बड़ी बड़ी मोटर्स भी होती हैं, ठीक है वो, लेकिन कुछ एरिया के हिसाब से इनक्लोज्ड टाइप कह सकते हैं। जो राइट साइड पे आप देख रहे हैं एक बड़े कंटेनर के अंदर, यानी कि है इनक्लोज टाइप है। ठीक है जी, इसकी इंस्पेक्शंस कौन कौन सी होंगी? सबसे पहले वही है कि मटेरियल रिसीविंग करनी है। तो मटेरियल रिसीविंग आपने कैसे करनी है, तकरीबन हर वीडियो में बताया जाता है कि एज़ पर डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स बताए जाते हैं, जैसे कि MTO IFC के अंदर से मिलेगा आपको, और आपकी मोटर की जो डाटा शीट होगी उसके मुताबिक आपने करनी है। सेकंड, आपको क्या करना है कि जो आपकी NMR अप्रूव्ड हुई होगी और 9 काम, PO, डिलीवरी नोट्स, ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, जो हम पहले एक वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने चेक करने हैं। मटेरियल रिसीविंग होने के बाद आपने मोटर को कहाँ पे रखना है, हैंडल कैसे करना है, स्टोर कैसे करना है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रिजर्वेशन का मोटर्स और ट्रांसफार्मर से ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए आपने इसकी प्रिजर्वेशन को गौर से देखना है। तीसरे नंबर पे ये इंस्टॉलेशन है और लास्ट पे टेस्टिंग, प्री कमीशनिंग जो भी हम करेंगे। हैंडलिंग या स्टोरेज में क्या है जी कि आपने मोटर के सारे जो पॉइंट हैं, ड्रेन पॉइंट ओपन कर देने हैं और आपने इसको ग्रीस के साथ फिल करना शुरू कर देना है। तो जब ड्रेन पॉइंट से ग्रीस निकलना शुरू हो जाएगी तब तक आपने इसको फुल ग्रीस से भर देना है इसके पॉइंट्स को, ठीक है। इसकी कोटिंग आपने जब मटेरियल सेविंग चेक करनी है तो आपने देखनी है कि इसकी कोटिंग डैमेज नहीं हुई हो, जो भी इसके ऊपर कलर है मतलब। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है जी कि 75 HP की जो मोटर होगी या उससे ज़्यादा, तो उसको आपने स्पेस हीटर उसका एनर्जाइज करना है। जहाँ भी आप स्टोर करेंगे तो इसकी वाइंडिंग को मॉइस्चर से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि स्पेस हीटर एनर्जाइज करते हैं। अब स्पेस हीटर जो होता है उसकी सेटिंग इस तरह होती है कि आपका जो एम्बिएंट टेम्परेचर होता है उससे 5 डिग्री ज़्यादा मतलब होना चाहिए, ताकि इसकी वाइंडिंग के अंदर किसी किस्म का कोई मॉइस्चर वगैरह नहीं आए। नेक्स्ट पॉइंट जी उसका है एक्सपोर्टर, इसका स्टेटर का, जहाँ पे जो आपका रोटर बाज़ जगह पे थोड़ा ओपन होता है तो वहाँ पे जंग वगैरह ना लगे, इसलिए आप उधर कोई भी मतलब ऐसा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं जो इसके ख़िलाफ़ मतलब इसको क्रूजन ना लगने दे। जैसे आप कह लें कि ग्रीस वगैरह ही कोई लगा के छोड़ दें, या कोई भी किसी किस्म का जो आपके पास कंपनी में हो, अप्रूव्ड हो। मोटर इफ़ स्टोर मोर देन 6 मंथ शैल चेक 30 मिनट रन टेस्ट। तो अगर आपको 6 महीने से ज़्यादा मोटर को स्टोर करना पड़ता है, अब ये देखें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनके अंदर नंबर्स होते हैं, तो यही इंटरव्यूज़ के अंदर ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो 6 महीने से ज़्यादा है तो आपने मोटर को क्या करना है, उसको खाली चला के 30 मिनट के लिए चेक करना है, ठीक है जी।
میگر ایوری منتھ، ہر مہینے میں آپ کو میگر کرنا ہے موٹر کی جو وائنڈنگ وغیرہ ہے، ٹھیک ہے. اس کو کور کرنا ہے تھرپولین سے، وائبریشن فری ایریا رکھنا ہے. ایسی جگہ پہ نہیں رکھ دینا ہے کہ جہاں پہ چوہے سانپ یہ وہ، کیونکہ بعض ہمارے ریموٹ ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں، یا جب نیا پلانٹ لگ رہا ہوتا ہے تو وہ پورا ایک ریموٹ ایریا ٹائپ ہی ہوتا ہے، تو وہاں پہ ظاہر ہے پھر ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو ان چیزوں کا بھی خیال کرنا ہے. نیکسٹ پوائنٹ جی کیا ہے، ہزارڈ لوکیشن سے ریلیٹڈ ہے جی. موٹر یا جنریٹر جو بھی ہے وہ ہزارڈ لوکیشن کے لیے اگر آپ نے استعمال کرنی ہے تو وہ تھرڈ پارٹی سے اپرووڈ ہونی چاہیے. تو یہ تھرڈ پارٹی ایجنسیز کے کچھ نمبر ہیں، آپ دیکھیں. انکریز سیفٹی ٹائپ موٹر شیل ناٹ یوز ان زون 1. تو زون میں نے پہلے بھی کافی مرتبہ بتایا ہے کہ جن بھائیوں نے ابھی تک زون اور لیولز کو نہیں پڑھا وہ ویڈیو ضرور دیکھیں. یہ ایز اے الیکٹریکل انسپیکٹر یا انسٹرومنٹ انسپیکٹر کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو زونز کا پتہ ہو، کیونکہ زون کے حساب سے ہم نے مٹیریل کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. موٹر یوز ان زون 2 شیل بی سرٹیفائڈ اینڈ تھرڈ پارٹی اپرووڈ. ٹھیک ہے جی. موٹر اینڈ جنریٹر شیل بی سوٹیبل فار 50 ڈگری ٹمپریچر، کیونکہ گلف کے اندر موسٹلی جتنی بھی چیزیں ہیں یہاں پہ ایمبینٹ ٹمپریچر 50 ڈگری لیا جاتا ہے. سروس فیکٹر جی 1 ہونا چاہیے، 1.0. ٹھیک ہے. فار اپ ٹو 50 ڈگری ٹمپریچر. ٹھیک ہے جی. کلاس بی انسولیشن ہونی چاہیے. اس سے زیادہ اگر ہے تو پھر کون سی، وہ کلاس ایف کی انسولیشن ہونی چاہیے. 50 ڈگری تک جو آپ کا ایمبینٹ ٹمپریچر کے حساب سے آپ نے موٹر استعمال کرنی ہے تو اس کی انسولیشن کلاس بی ہونی چاہیے، اور اگر اس سے زیادہ ہے تو کلاس ایف ہونی چاہیے. یہ اگلا پوائنٹ جنریٹر کا ہے جی. جنریٹر کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے جی. آگے کیا کہتا ہے جی، پروٹیکٹ انسٹرومنٹ ٹمپریچر وائبریشن اسپیڈ ETC فار موٹر ان ایکسیس آف 750 کلو واٹ. ون شیل کمپلائی ود دا. یہ سیمز ہے جی، سیمز کے حساب سے اس کے، اور وائبریشن ٹمپریچر یا جو بھی ہے. بعض موٹرز کے اندر ایون کے سینسر بھی لگے ہوتے ہیں وائبریشن کو مانیٹر کرنے کے لیے، ٹمپریچر کو مانیٹر کرنے کے لیے. تو یہ 750 کلو واٹ سے زیادہ کی موٹر ہے تو یہ سیمز 625 کے حساب سے ہونی چاہیے. سیمز کیا ہیں بیسیکلی، ارامکو کے اندر یہ مٹیریل اسپیسیفکیشنز ہیں. تو بہت سارے ہمارے ایسے جو مین ایکوپمنٹس ہوتے ہیں ان کے حساب سے سیمز ہوتے ہیں، اور وہ مٹیریل کی اسپیسیفکیشن بتاتے ہیں کہ آپ کو کس ٹائپ کا مٹیریل کس ٹائپ سے ڈیزائن ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ اسٹینڈرڈس کی ویڈیو کے بعد سیمز کے بارے میں کچھ ڈسکس کریں گے. wound induction and synchronous motor installation shall not exceed 125% of the vibration. ٹھیک ہے جی. limit when coupled to the driven equipment and run loaded. Adjustable frequency drive AFD may only be applied for new or replacement. تو رننگ میں مطلب یہ اسٹینڈرڈ کے مطابق کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ نے جہاں پہ کوئی کسی رننگ پلانٹ میں ہو سکتا ہے پہلے AFD نہ ہو، تو جو بھی آپ کا نیا یا لگانی ہے موٹر اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں AFD، مطلب ایڈجسٹیبل فریکوینسی ڈرائیو. ٹھیک ہے. اور وہ بھی کون سی 1000 HP، یعنی کہ 750 کلو واٹ سے زیادہ کی. ایڈجسٹیبل فریکوینسی ڈرائیو میں اونلی بھی اپلائڈ، یہ ہو گیا جی. اس کے بعد ہے دا میکسیمم لاکڈ روٹر. ٹھیک ہے. یہ جو لاکڈ روٹر جو ہوتی ہیں کرنٹ آف سنکرونس موٹر شیل ناٹ ایکسیڈ 500% آف دا فل لوڈ. ٹھیک ہے جی. یہ بھی ایک، یہ ڈیزائن سے ریلیٹڈ ہی ایک ہے، لیکن کوشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ لاکڈ روٹر کرنٹ جو ہوتا ہے وہ سنکرونس موٹر 500% سے فل لوڈ میں، یعنی کہ ڈیول وولٹیج. ٹھیک ہے جی. کچھ موٹرز ایسی ہوتی ہیں جن کی وائنڈنگ اسٹارٹنگ وائنڈنگ میں بھی 230 چلتی ہے، رننگ میں پھر وہ جا کے 460 ہو جاتی ہیں، تو اس کو ڈیول وائنڈنگ موٹرز بولتے ہیں. وہ جی ایکسیپٹیبل ہیں کہاں تک، موٹر اپ ٹو 30 HP. ٹھیک ہے. بلو 3750 کلو واٹ سنکرونس موٹر شیل بی اپلائڈ آپریٹنگ اسپیڈ 1200 RPM اور بلو. ٹھیک ہے جی. یہ مطلب کوشچنز والے ہی پوائنٹ ہیں، حالانکہ یہ ڈیزائن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. ایز اے انسپیکٹر ہم اس کا کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکتے ہوتے، لیکن کیا ہے جی کہ ظاہر ہے اسٹینڈرڈ میں ہے تو ہمیں نمبر یاد ہونے چاہیے کہ 3750 کلو واٹ کی جو موٹر ہوگی اس کے آپریٹنگ RPM کتنے ہونے چاہیے، 1200 RPM ہونے چاہیے. 1000 ابو ایڈیشنل لیول جو ہے 6.6 kV از پرمیٹڈ. 1000 کلو واٹ سے زیادہ موٹر ہے تو وہ میڈیم وولٹیج مطلب کنسیڈر کریں گے 6.6 kV کی.
उसको सप्लाई देंगे। इंडक्शन मोटर बिटवीन 250 एंड 500 HP with 480 volt system are permitted only for motor with the cable that are within 300 लेंथ। यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है जी कि ये कहता है कि जो आपकी इंडक्शन मोटर है वो 250 HP से 500 HP तक जो मोटर होगी उसके 480 वोल्ट उसको परमिटेड हैं, लेकिन किस सूरत में सब स्टेशन से मोटर का जो जंक्शन बॉक्स है उसकी केबल की लेंथ 300 मीटर, इससे ज़्यादा ना हो, 300 मीटर तक एक्सेप्टेड है। 300 तो नहीं होगा, 300 आई थिंक दे motors with cable that are within 300 length measured substation to the motor junction box terminal। 300 मीटर होगा, मैं इसको चेक करूँगा। ये हाँ 300 मीटर ही है, नहीं है, 300 मीटर लेंथ। अच्छा जी, अब ये हो गया पॉइंट, आपको समझ आ गया कि ये तो बेसिक पॉइंट थे। ये सारे आप देखें, अगर गौर से देखें तो इसमें एज ए इंस्पेक्टर इन चीज़ों का डिसीजन लेना उसने नहीं लेना होता, और आपने को जस्ट ये पता होना चाहिए कि जब आप मटेरियल रिसीविंग कर रहे हैं तो आपको ये नंबर्स ये सब चीज़ें पता होगी, तो हो सकता है कि मोटर उस हिसाब से नहीं आई हो तो आप मोटर को रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मटीरियल रिसीविंग इंस्पेक्टर का इसमें ज़्यादा काम है। मोटर बाकी इंस्टॉल हो जाएगी, इंस्टॉल अपनी जगह पे होगी जिस जगह इंस्टॉल होनी है, ठीक है, वहाँ पे मतलब ज़ाहिर है वो एक साइट एरिया वो भी डिसाइड करेंगे सिविल वाले, उसकी फाउंडेशन सिविल टीम बनाएगी, आपने उसके ऊपर मोटर वो उन्होंने रख देनी है। उसके बाद क्या है कि उसके बोर्ड्स वो ऑन द पॉइंट आने चाहिए।